नमस्कार बंधुरा आमार चैनल कुक एंड क्रिएटे सबाइके स्वागत। आज आमी भाजा पुली पिठेर रेसिपि शेयर करब। रेसिपि सम्पूर्ण देखते थाकुन। और जारा एखोनो आमार चैनलटाके सबस्क्राइब करेननि तारा अवश्यई सबस्क्राइब करे देबेन। पिठा बानानोर जोन्नो प्रथमेई आमी एखाने एकटी डो तैरी करे रेखेछिलाम। 3 कप परिमाणे चालेर गुड़ी, तालेर मार 1 कप और गरम जल दिए डोटाके तैरी करे रेखेछिलाम। अल्प एकटू डो निये एगुलोके खुली करे निচ্ছি। আপনারা চাইলে এটাকে লুচির মতো বেলে তৈরি করে নিতে পারেন। প্রতিটি খুলির মধ্যে নারকেলের পুর দিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে ভাঁজ দিয়ে দিচ্ছি আর মুখটাকে ভালো করে বন্ধ করে নেব। এইভাবে সমস্ত পিঠে তৈরি করে নিয়েছি। আমি এখানে দুই রকম পিঠে বানাবো, ভাপা পুলি পিঠা আর ভাজা পুলি পিঠা। भाजा पुली पिठे बानानोर जोन्नो आमी एखाने तेल गरम करे निচ্ছি। पुली पिठागुलो एकसाथे दिए दिচ্ছি। मीडियम आँचे पुली पिठेगुलोके भेजे निচ্ছি। पुली पिठेगुलोके उल्टे पाल्टे भेजे नेब और कालारटा जखन चेंज हये आसबे सेई समय नामिये नेब। আমাদের ভাজা পুলি পিঠে তৈরি। কেমন হয়েছে বন্ধুরা জানাবেন কমেন্ট বক্সে আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।